औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आख़िरीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अव्वलन ख़ालिक़े कायनाती महज़रन व हम्द व सना मुहम्मद व आले मुहम्मदी का सलाम व दुरूद। दुश्मनान मुहम्मद व आले मुहम्मदी का लान व नफ़रीन इंजाम तस्बात पे लशुक पे का। नाज़रीन मुहतरम यंती खिदमत लदीन दी का माह मुबारक रमज़ानी प्रोग्राम दी सिलसिला पानो इताअत व बंदगी अस दीदगाह कुरान व अहले बैत दी मौजू पे का चंद कलिमा लबगुशाई बाशत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खालिक़ कायनात इसगन यरंगला ngन यरिदी उम्र पानो दोबारा तौफीक तास ngन यरंगला माह मुबारक रमज़ान न दोबारा थुक पौत पी दिल जापुंगन यरंगला तौफीक सुंगन व खुदाई ज़ात अक़दस इलाही दारगाह हनुगन यर लाख लाख शुक्र बार वशसेन जिया दिल जापुं इंसान सास व इंसान हर्चौत पी व दिल जाप हनुगन यरी गुनाह कुन ला अफ़्व बख्शिश हात पी ngन यर तौबा कुन कबूल छात पी ngन यर दुआ कुन इस्तिजाबत कले बात पी ज़ाह चिगिना दिल जाप हनु जहन्नम इज़गोन बंद योतंग व बहिश्ती इज़गोन फैस योतंग दरवाक़े खुदाय रहमत इज़गोन ngन यरान ला दिल जाप हनु ngन यर फ़िरबाज़ योत। न्याज़ान मोहतरम दी मौजू पे ज़ैल अनु दी आई शरीफा पे इंती खिदमत ला सरनामा कलाम करार तमसुं सूरह बकरा आयत नंबर 21 या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दी आई शरीफा पे अनुक ज़ात अक़दस इलाही फ़ियपुज़ का सलमलेत ले दसुचिकुन यानी ले मर्दुम कुन किंतस किंते खुदा पुला इबादत बशिक चोरशिक व दसुचिपुस यानी खिंता खलक बसंग अल्लज़ी खलक़कुम यानी खिंता खलक बस दे खुदा पुस वदुना वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम खिंतांग बस दुन पानंग खलक बस खनिन दे खुदा पुस लअल्लकुम तत्तक़ून दे खुदा पुल इताअत व बंदगी व इबादत बस नरेग खिंतांग परहेज़गार छचसीन निंगन यरस अफ्तत नरेग किताब कानून कुनियानो कानून मवाद कौन बयान बसियत अम्मा बिदून खिताब खिताब मुअय्यन बसमेत क़ुरआन करीम यह क्या किताब कानून को निशितना व कानून इलाही शितनेना दी किताब कानून इलाही प्यानूक मवाद कानून नयम्बो यानी दस्तूर खिताब सा मुअय्यन सोचता बयान सोचता अलबत्ता क़ुरआन खिताब कुन मुख्तलिफ तरीक़े का बयान सोचत दचिग उमूमुन्नास उमूम फ़रस क़ुरआन नु खिताब छतिया अय्युहन्नास दचिग दिरिंगन यरस आई शरीफा पो सरनामे कलाम करार तमसुंग आम इंसान फ़रस मी फ़रस खिताब छत या अय्युहन्नास उमूम मी फ़रस
یک وقت قرآن خطاب کن هدایت یافتگان هدایت چکن کنه فرس خطاب چد جیسے کہ یا ایها الذین آمنوا لے ایمان کن خن میسون زره خطاب چدا دیونگان یاران دی جهان پو خلق باد پی ایجاد کن مات پی هدف و چین دی انسان کمال کلی باد پای فرس دنیا پو خلق باد پی هدف و غرض بچین انسان کامل کچات پی لباد پی جو انسان کامل لباد پای یعنی چی جو جہان کا مراد پون دی جہان ہستی پو نظام آفرینش پو کی آب و ہوا و نباتات و جماعتات دون گنگما خلق باد پی لنچک باد پی هدف چین یعنی دی انسان اس اجو دی نعمت کو نشتنا بهره لن مات با خود انسان لا دی نعمت کو نشتنا بهره لن مات فرز دی دنیا پو خود انگان یاری فر خلق بسن زوک تاہی کہ انگان یاران کمالی کے لب توک وانگان یاران دی نشتنا بهره لن مات بی نی انسان کمالی کے لبات پی گروہ پو ملاک پو معیار پو چیوت گاہ تصدستا چی کہ انسان کمال انسانیتی کے لب چاسیم انسان کمال کے لبات پی گروہ پو دیون سے کہ انسان خدای اطاعت و بندگی عبادت کا دوازست نرک دی انسان پو کمال کے لب چاسیم سو انسان دچ خداوند متعال فیپوس کسل مولد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نس خلق ما بس جن و انس مگر انکی نہ خدا لعبادت بات فرسمت با نی خدا لعبادت بن انسان کمال کلب چاسین سو نی عبادت اثر پچیو تأثیر پچیو انسان یانو در انسان خدا لعبادت بس خدای بندگی بس اطاعت بس چیو انسان یانو تأثیر پو دی اثر پو عبادت اثر پو دین سو کی دی انسان پو متقی چاسین سو تقواگار چاسین سو جیسے کہ انگان ردو لسن قرآن انہوں شاہد کون نرک وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی ہنتی سکھند اشی پاو ہندل دن چکھند پا لیکن عبادت بوز عبادت کا تو بنا لعلکم تتقون کھنتا پرہزگار چاسین ضرورک چند چاسین دیو اب نی جو عبادت کا تو بازس نر انسانی عبادت آثار پو چین سک آثار پو انسان آنو تقوی نی تقوی نہایت پو چین نہایت تقوی پو نہایت تقوی پو دی انسان فلاح چاسین سک راستگار چاسین سک واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یعنی کہ انتس تقوی الہی اختیار بوز تقوی الہی اختیار کتبنا لعلکم تفلحون انتا فلاح چاسین راستگار چاسین ٹھیک دیو نیون گانی اران لدیانو سوال چک نگاتے چی خدا عبادت بسن خدا نگاتے چی عبادت بسن دی جواب انو بیان باشیں خدا لدی فرز نگاتے عبادت بسن ان کی خدا نگاتے خالق ان نگاتے مربی ان نگاتے لدن جو کنن دی فرز خدا لنگاتے چی بسن جو عبادت بسن خدا نگاتے چین مربی ان جو آجو نگاتے لدن جو کنن دی فرز نگاتے خدا لا عبادت بسن خدا لا کی دی بارانو وجود مبارک امام جعفر الصادق علیہ السلام فی خود کسل ملت نگان یاری تور رسی پیشوائی فی خود کسل ملت افضل العبادت اتمان التفکر فی اللہ و فی قدرتی بہترین عبادت پو نگان یاران لا خدا نا خدای قدرت کنانو فکر و اندیشہ بات پا انسو خدای انو و خدای دی قدرت کنانو فکر و اندیشہ بات پا نگان یاران لا عزیزان کن سام سے گان یاران خدای فکر یاد خدای قدرت کو نیانو گان یاری سام سے فکر بد آیا گان یاری وجود پانو گان یاری حاجو خدا گان یاران ذہنیانو لستا یوتا یعنی خدای قدرتنا حاجو خدای دی عقائدنا وگان یاران لا دی باور کن اعتقادات کنی گان یاران لا سام سے باور یاد سام سے فکر یاد گان یاران قدرت الہی کا دیرنگ قدرت الہی مقابل اول قدرت جہان سپر طاقت انکھن کن دیرنگ
yani şokpa şakpanı çoğla Khuday kudret mukabil hayran anfosu dirin ngan yaran dünya dirin gavah yo dirin derten ngan yara dirin aşkali dünya yan ngan yara tetnari मामूली यानी खुदा कहर चिंगानी के फोक पो दी यानी खुदा इम्तिहाना चंद मुब्तला सो मौत पे का कुल दुनिया निज़ाम यानी गानी यारांला मुअत्तल सो दी कोविड-19 दी मरीज ला इलाज पे का दिरिंग दुनिया सिस्टम दुनिया तमाम निज़ाम यानी मुअत्तल सो दिरिंग गानी यारां कुदरत इलाही ने मुकाबला गानी यारां तेतनरी निचिन दुन गामंगान यारां ला जरबना दी इम्तिहानात इलाही कौन दिवाला कौन गान यारां ला दी फरजिन की खुदावंद मुतआल इंसान इशितना इंतजार दुगल्लो गाने रेशितना साम से इंतजार दु जरबना गाने रे गुनाह इशित इंतजार दु दरां सा दी तौबा बो दरां सा इस केस गई तरफ लल्लाह सोनो दरां सा अस्तगफिरुल्लाह जरो दरां सा इनाबा बो इंतजार दुगत आखिरी का गाने रे गुनाह पुलबरीश लबरीश शन खुदावंद मुतआल यफुज खुरे कहर कुदरत मुंगने रिकस्तान अल्लाह कहर कुदरत मुंगने रिका stancha sin azizan kon didi zoxin su ki ngani aranla ngani rasnot janu churgyangat wadi churgyan sergyan se yani khuri zarfiyat began thal banade kana bose chatan chal chatan ngani re wujud pano ngani re zarfiyat pano ngani re gunah kon jam chen gang yon se ngani re di zarfiyat bu gang mana khuda az khuri qahr qudrat ngani re kastan allah diri ngani aranla khuda qahr qudrat bu di वागीर इन मौत भी बाला पैनो दुनिया दर मुब्तला सोंसोतन जाम च आयंगन यरला एहसास है दरंगन रि गुनाह का आयंगन यरी दी दौर पैनो दी माहौल पैनो दी परेशानी इन मौत भी दी तुस पैनो गन यरला जाम च खुदा तरफ लगन यरन दर रुजू जाम च गन यरन इमाम ज़मानी दरंगन यरन इत्यानो यो जाम च इस्तिगासा बे इमाम ज़मानी गन यरन दर जाम च गन यरन क़यामत ती बावर वक्त हिसाब ना मीज़ान ना हजू दुन निस्बत लंगन ये अकीदा कुन एतकाद कुन बावर कुन साम से गन यारन अल्लाह दरे दीन के बावर से या ना असलन एहसास में हस में गन यारन अल्लाह बाय तफक्कुर बात पे गन यारन अल्लाह जगह कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी फज़लन की मौलाना अफजलुल इबादत इत्मान तफक्कुर फिल्लाह व फी क़ुदरतिह बेहतरीन इबादत तो खुदाई कुदरत यानो अंदीशा व तफक्कुर बहुत पन अजीज़ान गाने वजूद इशितना गाने गुफ्तार इशितना गाने लज़्ज़ इशितना गाने हरकत तमाम गामे इशितना खसब तफक्कुर बार गोशासिन वदी तफक्कुर पन हम खुदावंद मुतआल दारगाह यानो तौबा व इनाबा बार गोशासिन बंदगी बाना पुदाना इन गाने अल्लाह दरंगान यारांला बेहतरीन फुर्सत पुदानात कि माह मुबारक रमज़ान गान यारांला शामिल हाल सोचना दिल जापु गान यारांला तौबा कुन कबूल छात पेन गान यार दुआ कुन इस्तिजाबा छात पेन ज़ैन व दी इल्ज़ापन गान यार तकदीर बदल छात पिल ज़ैन मलाइके रूह दिल ज़ापन योन शब कदर सोच कुन जाकुन यानो दिल रोए ज़मीन की योन गान यार तकदीर कुन कुरे गान यार तुस इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कना दस्खत करे छत गान यार इमाम पे तुस इमाम पे मुकाबिला चाम चाहदा पे ईमान और गान यार तेरी माह मुबारक रमज़ान दसोल जाचिन की असासन एक बरनामा इतपौत पी एक शुरूल इन मौत पिल जाचिन कि दिल जापनुक इंसान साजी जाइना इंसान मायूब कुन यानी ऐब इनकन इंसान कुन इंसान सालिमी का बदल छजसिन व इंसान सालिम कुन इंसान कामिल का तब्दील छजसिन हम दिल जापनुक दी फुर्सत बुलाना मतूंगा नहीं यार इंसान मायूब कुन इंसान सालिम का व इंसान सालिम कुन इंसान कामिल का तब्दील छाचा सिंसुक माह मुबारक रमज़ान गादेरी नफस पुतास की बात बिल जाइए ना साम से गादेरी नफस पुतास की युद्ध गाने
माह मुबारक रमज़ान अनु माह मुबारक रमज़ान ले बना ngani arang ladde ci आदात यानी रजीला का तो सिफात रजीला का तो ngani वजूद पे अनुर उसका तो युतना दि सिफात कुन रंग से शितिन दूर बसे व सिफात हमीदा कुन ngani जंबार वशसिन जैसे कि ngani arang लगैबत बहुत पे आदत युतना या यंग नाउज बिल्लाह गुनाह ची का आदत युतना दून निशित ngani arस दूर बसे सिफ़ात हमीदा कुन रंग हसो तब्दील बहुत पाओ अयूब कुन इंसान ऐब इनखन इंसान कुन सालिमी क्या व सालिम इनखन इंसान कुन कमाल का ले बहुत पिंगन यारान बेहतरीन फुर्सत इनंग छाना दिलजा कुन यानु इस्लाह बार वशा रंग हसो ऐब व नवाकिस कुन दिलजा कुन यानु वंगन यरी ईमान पो वंगन यरी हाजो अकल पो ईमान न अकल पर तसल्लुत बार वशासिन दिलजाप में अनु चीका ngani शहवात नफसानी का तसल्लुत बार वशासिन इंसान ईमान व अकल पो दिलजाप में अनु अब ngani रंगला दिलजाप पो गाना सा दने का ngani रंगला दिल यहमिन मौत पे आदत पो ngani रे वजूद पे अनु लुसुक हकीकत है अनु देसोस दिलजाप बरनामा इन मौत पिलजा इनकी दुआ इल्जा इना खुदाई तरफ ल रुजू बहुत पिलजा इना व खुदाई तरफ ले छात पे इंसान रूह पो ल तरक्की तंग बहुत पे जाचिगिन दिलजापो ता अगर नाम से बना छो माह मुबारक रमज़ान योस ngani arang la 30 दिन पो ngani arang खास्तों अदुक्स तोक्सन चिदुस शब बेदारी बेंच चिदुस ngani arang जागमा सुमचू वद्दी जागमा सुमचू गांव से सो आखिर माह मुबारक रमज़ान ला दी इंसान पो हाजो न्यानो चां तगीर और तब्दील ची मसों फ़ायदा में इस्लामी दूर गोस्मा में कि बीजहत खास्तों दुख पौत पाओ तोक्सन दुख पौत पाओ इस्लाम दियो इस्लामी सल्लु में ngani रेशितना बल्कि इस्लाम इस ngani रेशितना चीज़et इस्लाह चाहत पौचले दी खास्तों दुख चस्मन यंबो तोक्सन दुख चस्मन यंबो ngani रे दु इस्लाह चाहत पाओ इस्लाम इस ngani रेशितना दियो चल चस्मन चिया ngani arang la riwayat andiyon sodde jo ki man mamu roza duget khastunga duget hajo toxsin komsenchik yani di zahiri jismi di dahan po di kalpas po halal in mat pizachas ko neshitina khastunga sko toxsin komsen duget amma ruhi ngani ruhi di dahan po ruhi di kalpas po haram ishitina baz jagat fas jagat مثلا چیز जैसे कि चीज़ उसमें जो ज़रबना देचिंगा यारान ला ngani गफ्तार हराम चोस्कुन गैबत बाना चोस्कुन ngani यारान ला अर्जुन तामान चोस्कुन या तोहमत तामान चोस्कुन दुनी शितना बाज जात ngani यारान ला चाने दियो फायदा में नि इस्लाम इस ngani रिकन चीज़ अलचासिन और भाई खरां खास्तों अदुक चस्मना यंबो खरां तोक्सिन दुक चस्मना यंबो उसको हम चस्मना यंबो खिरियानो इस्लाह बस इजाद बस खरस ये तगीर को मौत पे तब्दील को मौत पे इस्लाम ngani arang le diu chale de zo ngani arang la zahiri jismi po de kalpas po de halal shitna ngani ras banjatuk amma ngani re goftar shitna ngani re di ruhi de dahan po bajato ghibat tohmat hajo rudun tacha kher jo dini shitna de fayda met वजूद नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत ले एक वस्रिंग चियोंगत दे वस्रिंग po रोजा युत्सुक पैगंबर खुदाई फ़ियापुस दे बसरन फला औरजन ची का या चीज़ का तारुफ बस इफ्तार बात पे ज़ात पे का दे बसरन को चीज़ रहती या रसूल अल्लाह ना रोज़ा युजो पैगंबर खुदाई फ़ियापुस ची का सल्लम ले बसरन करन रोज़ा में के इफ्तार बस ना या रसूल ना रोज़ा वाक़ई कोई हिसाब का को रोज़ा युत पिन अम्मा पैगंबर खुदाई फ़ियापुस ले बसरन करन रोज़ा में इसरार बद या रसूल ना रोज़ा पैगंबर खुदाई फ़ियापुस का सल मोलद ले बसरन करन ची बस ना रोज़ा युत वहालुन की एक घंटा दोनों खेरस खेरे बरादर दीनी खेरे शाज़ोसियों से ना खेरा ची बस ना रोज़ा युत आया दी आसार पुई खेराल तो समेता पैगंबर खुदाई फ़ियापुस जरे दे बसरन पुल ले बसरन खेरस की बस यानी खेरस सुन दे बसरन पुल सुन इतने रे शे गोतो कौन कोई शिद्दत खलपास इतने बीच जो मचा कंसो अज़ीज़ान को लीन गाने अल्लाह माह मुबारक रमज़ान फुर्सत इन मौत पे
बेहतरीन अवकात को निश्चित नंगान यारान लेना दिलजा पुलात नमतों यन में साफ पंगान यारान ला खसनो दुख चस पना तोशास पना यम्बो यम्बो रंगसे वजूद प्यानो अखलाक यानो इबादत यानो तकवा यानो गाम यानो नंगान यारान ला तगीर कमर को शसिन तस्ममत नंगान यारान ला दोबारा माह मुबारक रमज़ान नंगान यारान ला हासिल छात में छात दिजाकुन नंगान यारान ला दोबारा हाथ लात योमत योमत खुदास नंगान यारान ला दोबारा उम्र से शज़ बात में बात क्या नंगान यारान ला दिलजा प्यानो गासू चे दुआ बना दुआ कुन इस्तिजाबत लब चसिन रंगसी गुनाह कुन ला तौबा व इस्तिग़फ़ार बना तौबा कुन कबूल चसिन गुनाह कुन ला अफ़ बख्शिश चसिन दिल जाहिर नंगान यारान ला ni agar namisang ni insanes di halali zachas ko nishitna kalpas po banjata dano sosla haram nishitna sa insan ran kalpas po banja परगोशा सिंजुक जैसे कि दुल्ला संग बयान बासों गैबत सोसको ने अनुक तोहमत सोसको ने अर्जुन कुन ताहमत सोसको ने अनुक तोहमत जिस नरक लेगसना यानी सखतरिन जुक क्या दि तोहमत अनुक हम सिफाते यानी दी सिफात रजीला इन मतगैबत दी सिफात पसंग व अर्जुनी दी सिफात पसंग दी तोहमत यानो दी सिफात पत संका दिया जम सोता लेगसना चंगन याराला रवायत योत कि गा इंसान च अर्जुन का ता जसनर खुए खलपास पे न टी ऑन लो यानी देसो टिरसो ऑन लो ता दी टीजस नार अर्जुन रिसर्च नाम सपले बेलो चंगन याराला बयान सो दे जो जहन्नम यानो बिल्कुल यानी देस यानी टिरसुकना जहन्नम यानो दसिक अफूनत यल्लो दि तमाम जहन्नम दि अफूनत न दि टिरसुकन गंगमा दुनिया इकंगन यरस अशिबस पौत पी देना टिरसुकन यंसुक दुनिया इकंगन यर देना गैबती का तोहमती का हजो दुनिया इकंगन यर देना अर्जुन तंचसना देना इकंगन यरान लची छचसिंसु दि टिरसुकन गंगमा जम सोसिंसुक छाना दि जहन्नम टिरसुकन गंगन यरान ला दुनिया इते के जम बस खान छाना अजीज़ान कौन खुलासा कलाम गन याराना दिलजापों एताअत व बंदगी ज़ैन वदी एताअत व बंदगी ज़ापन इंसान इसरांग ऐब कन इस्लाह बार गोशसिन क्या दिलजापनो मायूब इन मौत इंसान कन इंसान सालिम के तब्दील छचसिन सुख व इंसान सालिम कौन इंसान कामिल के तब्दील छचसिन सुख चाना दि फुर्सत कन लक़न मिता चंगन यरस खुदा वन मुताले दारगाह नंगन यर दुआ बत की परवरदिगारा यरे अज़्ज़त न हरमत लरस नज़गत मोहम्मद व आल मोहम्मद अज़्ज़त न हरमत लरस नज़गत खुदावंद परवरदिगारा जहान बशरियत दरमियान आनुक जहान इस्लाम आनुक न व जहान तशय्यो व दन नफसा गैर गश्तित को शितना दी वागिर इन मौत दी बलापो दी लाइलाश इन मौत दी बलापो शुस्मे का दूर सो से सेहत सलामत नियम्बो आरामिश नियम्बो अमनियत नियम्बो गयाल्ला ज़िंदगी बहुत भी तौफीक़ व नसीब शज़द बस या अल्लाह परवरदिगारा दुनिया गा मलसची का वदान नफस संग गैर गश्तित कुन्यानो गैल कुन्यानो दिबाला पे मुब्तला सोसियतना बिहक बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दआन पनो शिफा आजिल शज़द बस या अल्लाह परवरदिगारा इरे अज़्ज़त न हरमत लरसना ज़गत मोहम्मद व आल मोहम्मद अज़्ज़त न हरमत लरसना ज़गत परवरदिगारा गई मकामात आलियात कुन गई हौज़ाहात अलमिया कुन जिन व इंस शर्र शितना आफ़ात समाई व अर्ज़े बला कुन शितना स्त्रों से जो खया अल्लाह परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद गई मुशरीदीन अज़ाम कुन बिलाख़स मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई व इराग़न हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी व बाक़ी मराज एज़ाम कुन लसेहत सलामत नियम्बो जिन व इनसे शर्र शिद नसरों से जग से खून लसेहत व सलामत व तूल उम्र शज़द बस या अल्लाह परवरदिगारा खुदावंद यरे अज़्ज़त न हरमत लरसना ज़गत मोहम्मद व आल मोहम्मद अज़्ज़त न हरमत लरसना ज़गत गा मोमिन मोमिनात चिक मरीज़ उतना अमीर अलमोमिनीन शेख दुनिया गा मलसा चिक मरीज़ उतना मखसूसन गैर गश्तित कुन्यानो गैल कुन्यानो गै महल्ला कुन्यानो गै नाज़ंज़ कुन्यानो गासू चिक मरीज़ उतना बिहक़ बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन दान पन शिफा आजिल शज़द बस अल्लाह परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद
ngay tamanna pu ngay arzu pu danai ngay tusi khoja imam zaman zuhur anu ta'jil shazda bas ya Allah परवरदिगार हैं अल आखिबत बखैर शज़ बस या अल्लाह परवरदिगार हैं इस गज़गे का अमीर अलमोमिनीन फ़िक़ो लेफ्स में मंगे अमानत मलन है अल्लाह परवरदिगार क़यामत जक मानुक अहल बैत अमीर अलमोमिनीन शफ़ाअत में अल नसीब शज़ बस या अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बल